Ebusuafo ha One Vision GH Ramase ene madwenkyere ene atenatene amode tretin da ne da ebesre wa se on subscribe to channel eni demu na wa subscribe am ai umia adoma ida nche na ye bell na won che na da ne da ye dey foforo to mu apena wanya notification en se foforo abedemu atendide eni ha se de da ne da ye kanu de to ho na ne nya adwen a nya atendidi onyonko e comment che na adwen na ne nya adwen nya atendidi na so wa kire wa adwen sa pepepe samri ensemienu ene ye de agu aha ye de ebremu nsanse edi se mote ne di kan efa ye nua ba wendishi na wa hwe ne mpabo okutu ya atana no ho na let say asem abai de asem ena wendishi akofa babiem if you want more ye be ko beka ene ne baba asumi misa beka eba owodi wahu akwala no da asemben na aba efa akwala ihu eno so ye de bebremu ye bone tewa na ye ni kan ko ye nua ba wendi ado wendi she Rough Town Records signing inyina ye beka ye nua ba yi ese owura music industry mu no wenya mfemienu na mfemienu na ye nua ba kire se enna from kra enye bete ma no esanse wonim bone a waye Ghana for wonim de odi aye obi a no nti Ghana for music industry oba mu no akoye amane ama ono nko a ene ye nua ba e de nsem bi atodwa na e be kirem e de amamanfo na ebisa se e de embone na wendi she aye ntinsem no ono a ene twiregu ne a page ibi ene wa ha no o say it been 2 years I entered this game na o say infemienu ni ana obewura saa enwomto agro mu na obewura enwomto mu no wendi she say enye bete kura na harassment, abuse, insult. Chese when di chira onim ono akasa kura nim de odi aye obi onim bone odi aye Ghana for sorry atindidie Ghana for sorry adapa ene ye twene ha ye twena sre ye twena basa when di se bone ben ene odi aye mo na se wonye mu bone de a ene na o ka mo mate se de mu ye bia egu na so achi isansa wono wotwi nani etise shatawali ena okọ nanim tise sakode na wasan abuild tough skin tise stone boy na wunsuro. Are you not afraid of a woman with such qualities in one body? Tise wunsuro oba ya santoa nani eden okoko nanim woka emfa no ho when they say wunsuro saa oba na wasi mfiemienu pe hwa award ye de be kire mo de no so begu ho wadwiri awards a chese mfiemienu mu no o transedwen ho a nwanwa na so na semba akope ne se bone ben e no de ayemo bone ben no de aye Ghana for adapa ye twene form de obey of atade sha na when di sha atade we de ti sese and say when the quality na when the shame quantity media and say when this a bonne ben or the ayem mfemienu na mo ka ye nyina so na okonani momre when the say mi sam say momre mo ka mo sori na when the share ye say and when the share ti say and now you say enwum bi o de beto bi aye hit opegyan so a okonani asenye de mo beka na obeti esanse wo hu say your tan hunu nti awards no na otemo no ode awards yi to ho no na ode saa ntwotro yi nyina san de kan wo say mfiem yenu ne amiru agro yi mu atete ntata medame na me fansuo no ma na wadi sha akono mpia wota onom cap mu dia na wadi she nkwa akofa ehwie nsu egu cap mu ansa wonom aden when they say why modern na mo ya mu ye a ono so atwi nani mu ana okọ onti obia case no wo a wo ye saa wo de wani esi ni so no wo se wo wani wu wo mfere
enye onwanwan so se bebrebe nyina no nanimu ana okọ ye twaniti ane ebisa se aso wo a wo hwe yi wo ye Ghana ni woni wadi she e adwen ana se mfemi no owura music industry no ne modern bo eto sen ose abasobo a wo sen ka Ghana fo nyina ebo na abaso encheye ena when did beto ho se Ghana akra de na se entertainment industry mo no wono ne competition ni ba bia na emom Beyonce pe ena obetune na compete no so Ghana for se da bi ye twi wendi from yie papa e ka ba ko ese de wendi she beka bia ana so po se ono so ya onhwe no ho nsusu ena ya wo de sa nsem ne ba na kire wadwen atemdidi eni ha aso de Ghana for de wendi she no ne kwa so ana ususu se obi anye ne hwe ono ana ope trend bi ena wo ba be kasa ye fi wendi she ho no mo ana ye body tew ye fa nko ye nua ba the songstress the beautiful songstress Rebecca Champon equality ya na se ye friend no Becca Rebecca ya Becca afe ba kon ekọ ne famuni na yenua ba Becca nyame ye na dom esue no afa yefunu na chese nyame asue no wawo afa no afa ne ba na ja wonim Ghana celebrities die wabrabo ehia Ghana fo yi pa se Becca yenua ba na Mama Brown so efa yefunu sa na Becca wo ne be ne chese amanfo ni da ye behwe nanim o se ne maame ana se ne papa kasa gunim se ne maame se ne papa yenim se Ghana fo ne beto nuane ama no yenim amanfo pere ni mahwe Becca birthday 1 year party ema ne be adofo ne bebre na ne copy asemfoni ba ye ne nso abofa ne mfoni de ye hu bi eno ena na amanfo ya amanfo na ase na da Becca be wo bi hu no ena Becca sa ne montwe na lockdown break ena ne Becca the video fe nti wani ehwe a Becca baba no ena wani etua no samre wona na mame ena da ho ena ne video yi etwa gu rada na ne mame akola ipeja na mame ai ne stop video no de beba ama mahwe to aso nti akola no se de Ghana for pass bebrebe pe na hwe no ono ene da ho fe no nti mo a da bia mo de nkofo nkwan mu na mbetwemuti ahwe se ye behwe se o se ne maame ana o se ne papa na ya de ani atoto be ma bi se kane bi ne bia na be kane be ma bi nam ti we de akola no se sa be ma no e won nkofo o modwuma no o de betoto ho akwa akohu be ma kora akola ne sa na nipa kora akola ne se no ene na dodo na fi se o se ne birthday party ye akola edin mu ne ye be kai nu aba na Mama Grand ye oye ne baby magazine info videos pictures it flows especially and dana no wodi ne birthday no pictures if flow ya and you know be any so ne Becca so dey obema na flow da bi Becca say onye asusu onka say osusu an obi dey ono pese oye e na oye adofo ba birthday party akola birthday party ase na so mfoni epie montin nyina no ye Yvonne Nelson na Mama Brown mo ene hu omo akola ide ye hu no enti na ye hu na mafoni so ampa ono so ekoto no bo a ye photo shoot and some pictures epie na so enne obi nim se Becca rain fi ne ho se onfa no ne pictures impie ye ena won di agora o de sa video yi epie emonten amagana for enti behwe adefo asempefo na dane da ye hu ne ba no da na we kra de te se impo ne ho nyefe on sene maame so on sene papa no ene baby girl no ana ote ho fefa o smile e de kire won e ma revisa high one vision G video no eto aso video na akola no ne maame edi agro na maame ye ne stop no eto aso se de e ka kire mo one vision G chi na da mo insakirae aba enunti on subscribe ya e ma remfi se obe subscribe na wa share video no e de ama unu ebi wa comment se de dan da ye ka no atendidi eni ha unu ebi comment no ne nya adwen a endi na tem ye the story ne ba efa bi ye nipa ye kasa bi anko ye ama wa endi ye nso atem
Eyamunti ene ewo ho dan da ibe rewrem akohwe ne ese fata se de mamo no na ye de abremo enti se mo be kae a edikan no ye de yenua ba Wendy Shey na Wendy Ado eno de abetu edwa se mfie mienu a owura music industry ni mo no Ghana for actually from ye pa wonim de oda ya manfo bi manfo sori a yesu pa no saa baby girl ho efe ankasa ho eyefe nti mo amode mo analyze ede nioma toto nioma ho no mo nhwe se wo se ne mame ana wo se ne papa me de one vision G for de be kan se wo se na wofo sanse mo mienu ene ka bo mu a ede ne ba wiase when this Ghana for atwene from wa ampa ba akon nanim awosi wadwiri bi na obekoso akon nanim ekopem se obefi wiase no ndo so wa ama se obitwem keke oba so obeyi bi no atema ane ye namako akokire mo beka eba ba awawo no kire wadwen efa akwala ye ho ene Wendy Shey ye damase ha ye one vision GH. Stop it. Fifi. Hi. Winga boss. I'm back in love roses.